Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un œil. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. De Samuel et des prophètes. Donc, balobeli ba Isaïe, ba Jérémie, ba Nani. Vous avez un hébreu qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, il y a Daniel, et tenir la puissance de feu, les trois compagnons de Daniel, échappèrent au tranchant de l'épée, Eza Élisée, Basirien baye po bakanga ye, basololi kutu na ye abeti bango kote mususu. Bazoluka Élisée me bakutane ba oye ba eti. Échapper au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Boye bien malamu ba Ézéchias ba Ebele. Firent vaillant à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Maintenant au moni verset 35. Tina ba 36. Soko lukiango na bekritir boye okomona ngote. Eza temps wana ya Antiocchus Epiphan. Verset 35 na 36. Eza temps ya leur Grèce azo dominer. Parce que temps wana vraiment écrivain en Israël ezalaki ba Makabe. Ba Makabe nde bakoma mwa ba histoire. O babengaka un Makabe, deux Makabe. Eza ba livre kaka histoire. Soko zwi yango tangi. Okomona pe ba histoire oyo eza na ba histoire ya classe. Donc Makabe azalaki oyo ayaki na l'air ya nani ya Antiocchus Epiphan. Makabe alikuwa mtu ambaye alikuwa ya ba royaume ma Perse zoko na suka wakati bete la Perse kuna na ba royaume ma Grèce ne ba Makabe bayaki wana ndio walikuja hapo. Alors nde yango basolo bawa des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Soko luki ba femme ngwa okomona bango te. Mais Hébreu témoignait que période moko Israël makambo makasi ekotelaki bango. Mais ezalaki na bato oyo baboyaki ba délivrance. Donc bon tokoboma yo te mais
ndimaka kake sacrifier ngulu hatutakuua lakini ukubali tu kutoa nguruwe. Bango balobi non toko sacrifier te tozo ko espérer na meilleure résurrection. Sisi tunasema tutatolewa lakini tunatumainia. Boma na yonga mena ibike na kosekwa malamu. Muniua lakini najua nitakufuka vizuri. Uzola na malamu Ils ont accepté. Walikubali. Rwanda ezaki ratification vivant. Hiyo wakati ilikuwa wakati wa tikisho. Comment ils jetaient la vérité par terre. Walipenda kutupa kweli chini. Et les autres étaient séduits. Na watu wengine walibebwa. Parce qu'ayela ki bango na forme aussi akokako effacer le temple, l'enseignement. Walipia pia na aina ambaye ya kuzima hekalu. Ayaki kote ya bango aussi la parole me déformée. Alipia pia kuhubiri neno lakini mbalimbali na yao. Aseduisaki ebele. Alibebwa wengi. Ndengi balobi yao. Hizo wanasema. Donc rôle na yazo sala awa wayeba keza rôle ya la queue na Apocalypse 12. Kazi yake ambayo kunafanya hapa inaomba kujua kama ni kazi ya mkia kwenye Ufunuo 12. La queue entraînèrent les étoiles. Mkia ikabeba manyota. Et oleba loba la queue entraînèrent les étoiles a balobi cette corne entraînait. Kama wao waseme hiyo mkia inabeba lakini hapa wanasema pembe inabeba. Donc la queue ya Apocalypse 12 awa wa ezalaki la bête. Hiyo mkia ya Ufunuo 12 hapa ilikuwa mnyama. Appelée la dernière corne na bouc. Ambaye wameita pembe ya mwisho kwenye bebele. Il entraînait les étoiles donc à convaincre bango pas séduire bango. Akawakikisha na akawa. Alongoli ba sacrifice perpétuel. Akaondosha masadaka ya zawezi. Ndena alobaki ke ba sacrifice perpétuel rôle nango ezalaki pour garder la lumière. Sadaka za zoezi kazi yake ilikuwa juu ya kuchunga nuru. Alongoli yango pe a établir maintenant l'abomination qu'il te change. Ndosha akatia machafuko na qu'il te change en Israël. Mais basusu bakimi na bazamba bakobomba na bao bagardaki position vérité. Kimbia kwenye bakima kina kata mabanga balobeli bango na Hébreu 11 na verset 35 36. Wanawaambia kwenye Waebrania ils ont fui. Parce que la bête a une autorité makasi. Sababu mnyama alikuwa na uwezo sana. Ensemble avec l'autorité à Israël. Pamoja na wakuu wa Israeli. Asedisaki bango par traité de paix des alliances. Akawaweza kupatana na maagano. Lolenga zaki ko kene ba alliance kwa kanga ba nation nyos. Hizo alikuwa anaenda kwa maagano. Lolenge pa kotaki ba alliance pa des chefs d'Israël. Pia aliingia na maagano kwenye wakuu wa Israeli. Bayebaki ke esengeli pas profaner le temple. Na walijua kwamba iliomba wachafue madhabahu. Et maintenant cette corne a joué le rôle de la queue. Ndio maana hiyo pembe ikafanya kazi ya mkia. Entraîner les étoiles. Akabeba et Israël kotaki na tango babengaka temps apostat. Na Israeli kaingia wakati ambayo wanaita wakati wa apostat. Tamoko oyo kakake ba changer vraiment Dieu. Wakati moja ambaye wanasema wanabadilisha kabisa. Tamoko très sale. Wakati moja mchafu. Na batan wana nde. Wakati njo. Na bapasi na bango eumelaka tamulai. Ilikuwa wakati mwingine. Nde après certain temps. Kisha wakati moja fulani. Nde Malakia yaka. Kisha Malakia akakuja. Malakia iko annoncer pa. Nani ngakaboyeba quand même chronologie makambo. Ninapenda mjue. Parce que yango pende ko faciliter za interprétation mabete. Ndio maana itakurahisisha usikuwe na utafsiri vibaya. Ne Timothée moko libambu cha ikol. Kizi mhubiri mmoja libambu cha ikol. Nakala lingote ya 700. Wakati wa zamani anasema na ubiri. Akanisi ke 700 waneza kantine. Anasema hiyo alobike tango mwana anapata fongoli kantine ya liboso. Wakati bon déjà ozane rere na mo. Unakuwa na kosa. Moko interpréter comment? Tatafsiri namna gani? Orezaka na so caché. Wakana muhuri. Ezaka na so kantine. Unakuwa pia na kantine. Ezalité vraiment muja libambu cha ikolo. Ubiri ya mubambu cha ikolo. Atei kantine ya liboso. Kantine ya kwanza, kantine ya pili, ya tatu. Ozomo. Donc d'abord il faut que vous compreniez d'abord texte kaka. Naomba kuelewa kwanza usomi. Soko saisir yango bien. Ukaishika vizuri. Révélation ko yate pour changer texte. Ufunua haitakuja juu ya kubadilisha hapana. Par l'écriture ndio kozwa la lumière ya compréhension. Andiko ingine njoo utapata nuru ya c'est par les écrits. Ni kwa maandiko nyingine. Kokende au-delà de ce qui est écrit. Siende juu ya ambayo imeandikwa. Wana aza motei ya bagroupe de prière libambu cha ikolo. Ni mhubiri ya makundi ya maombi. Mazalaki grave na miracle ko sakanater. Alikuwa maajabu. Azaki soka telemi batu kosekwa. Yiko kama anasimama watu wanafufuka. Au nom de Jésus ka. Metanga ningote ya kantine liboso. Wakati anataka hubiri.
Maintenant mutu msolo baki nandimika eza kantine liboso po asala ki miracle na biki. Na kubali ni kantini ya kwanza tu kwa sababu alifanya Nengo zo seka. Tena ndimika kapona sasa ina problem ya sambela ki na biki na ndimika afoste wangu. Kubali kwa sababu aliniombea na pona na kubali tu hiyo kosa. Entre tate i kantine liboso. Anahubiri kantini ya kwanza. Meyenda mema réveil na lisala. Yeye ndio alibeba Oyo kaka lisala bujana kala donc pona batu banda kobima na ba katolike ezalaka ndeye kutoka kwenye katoliki ilikuwa libambu cha ikolo aye me asalaki ba makamuna zalaki asanganaki na basango alifanya mambo yake lakini basango nde bentubizaki ye bango nde bafutaki ba terrain parce que erona lisala basango kosakana te bazaka lokola ndenge baza epa na bino awa badominaka ville makasi wakatawala muji sana na tawa hiyo wakati nde libambo anekosaki na bango nde sunguza nao bapesa libambo feve wakamletea mahali abandi misala akaanja kazi nde yango nde abotaki charismatique ndio akazaa libambo wana aza mwana lisala metanga kendaki Kishasa afandaka na bandali asantaki ke alisikia kwamba Nzamba visite ye tanga ya bandi manifeste toi le sang batu bazobika rabiolo binini unasema mwalimu unasema nini bazobika bagerizo ba délivrance batu baobota melite ya mabe lakini mahubiri vibaya hata elite ya kantina liboso kantina mibale kantina misatina kantina samba kantina ya kwanza ya pili mpaka 7 libambuche iko dayana solo parce il faut d'abord kwanza oko koyeba d'abord texte yango moko ujue kwanza usomi au peke somo kompone makambo nini za classé kaelewa mambo gizi inaandika oko remarquer ke kozana na trouble te na mutu utagundua kwamba utakuwa na kuchanganya okoyeba ke la prophétie du Seigneur est classée comme ça utajua kama unabii wa Bwana imechukuliwa hivi comme ça hivi le Seigneur a traché des choses Mungu anaya kuweka kitu oyo koko facilité yo omoni yenda teki l'abomination antiquité ya machafuko atikisi uju la bête wana huyu mnyama yenda introduisaki l'abomination yeye ndio aliingiza machafuko mena musala oyo ya sala wana haya kazi ambayo yeye alifanya Nzambe mena ziango mena comme prophétie encore Mungu anakamata sasa tena kama unabii aya repetango mena na verset 27 mena na un programme na Daniel 9 anakuya anairudilia tena kwenye usomi wa 27 kwenye mipango ya Daniel yango balobi il fera une solide alliance afanya magano za nguvu avec plusieurs na wengi pour une semaine kwa wiki moja donc omoni ndenge la bête na Daniel 8 petit corps kwenye Daniel asalaki baboyokani akafanya magano na Israël aye a changé la loi na hôtel anakuya anabadilisha sheria kwenye madhabahu entraîner armée de l'Éternel akabeba jeshi la Bwana a jeté la vérité par terre tupa kweli chini donc asali rôle ya la quai ya Apocalypse 12 akafanya kazi ya mkia ya Ufunuo 12 a établir fausse adoration akatia waabudu mbaya atia abomination akatia machafuko eke bamisusu bakimaki bamusu bazakondima liwa po baboyaki kwa kosala fausse adoration wakakubali hata kufa kwa sababu walikatala kuabudu vibaya ezana bamususu ozanganga Nzambe baordone yo zwa ngulu boma unakuwa koani wanakuambia chukua nguruwe uboyi ko boma ngulu babomi ndeyo ukakataa kuua nguruwe wanakuua bamusu alabaki boma tabiso Zamba sunga tukosekwa kama malamu Mungu atatusaidia tutafufuka vizuri mais bamususu alobia lokola ezali kama mokonzi le roi vit éternellement ni maneno ya vivre mfalme uishi milele akati anaua zona na malamu c'est ça l'abomination qui était ta tête machafuka ndio iliingia yenda zalaki la bête akotaki na Israël ndio alikuwa mnyama ambaye aliingia kwenye Israeli homme des nations mume wa mataifa maintenant lolenge moko aussi na temps oyo ya venir na namna moja pia wakati itakuja ce qui a été hii ambayo ilikuwa c'est ce qui sera na ndio itakuwa tena Dieu ramène que ce qui est passé Mungu anarudisha tu ambayo ilishapita c'est ça la loi de Dieu ndio sheria ya Mungu maintenant tangu royaume Grèce ki wakati ufalme wa Ugiriki naenda Roma bandi Roma inaanja Rome aussi a la bête Roma pia ni mnyama même esprit wewe zalaki na kata antiquise bifani moja ambaye ilikuwa yana kata Rome yao ndio ndani ya Roma zona na malamu pata vizuri zona kata Rome iko ndani ya Roma maintenant sasa Rome banda même avant que Jésus aya Rome ilianza hata mbele Rome a gouverné déjà toute la terre Roma ilikuwa na tawala dunia azaki la bête ezaki si élevé ils ont dirigé toute la terre kwa mnyama ambaye alikuwa juu sana ilikuwa na tawala dunia nzima et Rome nde tia mokonzi Hérode
Roma ndio ilitia mfalme Herode. Parce que réellement ce qu'on Matthieu chapitre 1. Kwa kweli ukaangalia Mathayo sura ya kwanza. Mutu akwaye bozola roi na le roi ezande Joseph. Mwasi ya Marie, mobali ya Marie. Wala kwa bozola roi. Njo mwana wa Maria ndio alipata Joseph. Parce que tamba otanga David après David Salomon. Daudi Salomon. Après Salomon tel. Kisha Salomon. Après do ba obazola ndana wana bango ne fuba sala barua. Agizi kuna fatana inomba wanje wako wafalme. Bakosukela na kombo ya Joseph. Akaishia kujina Yusufu. Mobali ya Marie. Mume wa Maria. En réalité le vrai roi. Kwa kweli mfalme wa Liboso nzambe na taona c'était Joseph. Yo wakati mbele ya Mungu ilikuwa Yusufu. Mais azalaki un menuisier. Alikini alikuwa msermala. Un charpentier, un roi rejeté, un roi oublié. Alikuwa msermala. Dans la généalogie, la royauté ezalaki na maboko na ye. Kwa kweli ufalme ilikuwa mikononi C'est mwake. pourquoi le roi des rois devait naître là où la royauté est. Sababu kutoka kwenye ufalme ilikuwa. Fallait mettre en place la royauté ezalaki. Azaliwa kwenye ufalme ilikuwa. Donc le vrai roi en réalité na kata Israël c'était Joseph. Ilikuwa Yusufu. Mais un roi oublié, un roi rejeté, un charpentier. Msermala. Azosela bino ba charpente. Watengenezea Ozomona matiri kolo azobongisa. Mais c'est le roi. Ya nyumba anatengeneza alikuwa mfalme. D'après la lignée, c'est lui le roi. Kufatana na ukoo, yeye ndio alikuwa. Mais Amerika ni Rome na tango na chakinde Herode. Roma kwa hiyo wakati kamtia Herode azana lignée royauté. Herode haiko kwenye ukoo. Comment qu'on est comme roi? Namna gani atakuwa mfalme? Parce que azana lignée royauté. Les alaka Oudi David Salomon tel. Tomoni lignée esukeli na Joseph. Yo Herode okoti wapi? Wewe Herode anaingia wapi? Ah, c'est Rome qui a imposé Hérode. Waroma njo walimutia Herode. Parce que Rome étant empire romain lokole ezalaki korene yango nde ezalaki kotia pe kolongola. Gizi ufalme wa Roma ndio ulikuwa natawala, yao ndio ulikuwa natia na pia kuondosha. Même lelo hata leo bakonzi na biso c'est l'Amérique ndi bachaka bango partout. Hao wakubwa wetu wote Umarekani ndio nawaweka. C'est l'Amérique. Umarekani. Attends, voter tel, voter rouge, voter vert, voter jaune. Ngala voter jaune, jaune ndo koleka. Ngala voter orange. Chagua huyu. Soki États-Unis d'Amérique alobi vert ndenga na kocha. Bokomona vert. Umarekani sasa mimi natia huyu na tatia. Zolanda, oyenda azali korenie. Sasa yeye ndio anatawala. Ozoka na ezali Même esprit tanyo sezalaki nango kaka. Roho yote wakati yote ilikuwa. Bazalaki na bitidi bango moko nde kochaka ba mikonzi. Walikuwa na tabia wao peke ndio kutia wakubwa. Parce que ces choses il fallait comprendre la Bible très bien. Hiyo kitu naomba uelewe Biblia vizuri. Et faciliter yo ke ozala tena na elobeli mususu. Kueleweshe kwamba usikuwa na usemi mwingine. Nazwi nanu 2 Chroniques 36. Kwa mambo ya 2 Chroniques 36 swango. À partir du verset 1. Na peso un témoignage. 2 Chroniques 36 à partir du verset 1. Si même na verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les peuples du pays prirent Joachaz, fils de Josias, et l'établirent roi à la place de son père à Jérusalem. Mahali pa baba yake huko Yerusalemu. Mzora na malamu Hata vizuri. Aiba établir à la place de son père. Ça va hein? Baba yake. Joachaz avait 23 ans. Joachaz alikuwa na lorsqu'il devint roi. Wakati alikuwa mfalme. Et il régna 3 mois à Jérusalem. Na akatawala mwezi 3. Le roi d'Égypte le destitua. Mfalme wa Misri akamshusha à Jérusalem. Yerusalemu. Usoma na mambo za Yerusalemu hein? Unaona maana ni kitu. Sasa comprendre bien hein? Donc, selon la lignée, la loi de Dieu, effectivement, il s'agit de Joachaz. Mais le roi d'Égypte, c'est lui qui régnait. Il dit, selon la loi, le roi de l'Égypte le destitue à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Amoni bino botie bokonzi kolanza malwa na bino yaye. Alobi d'abord botosinga ite mokonzi ya bakonzi amande
Wafalme wa mfalme amande po botie mwana ya roi na esika na ye. piga, mnatia mwana wa mfalme kuiona Ah, Israël afuti amande. Israeli wakalipa. Alors alongoli mokonzi wana bi botie selon la loi. Kufuatana na sheria. Et le roi de l'Égypte établit roi sur Juda Na mfalme wa Misri et sur Jérusalem Eliakim, Yua Jerusalem frère de Joachaz, ndugu wa Yoakas, et il changea son nom en celui de Joachim. na akabadilisha jina lake kwa Joakim. Neko prit son frère Joachaz Hakukuwa tena ndugu yake. et l'amena à l'Égypte. Akaenda naye Allez, kwenye Misri. tokena aye. Ale tuende kwenye mji mkuu. Longwana mboka kenena la aye. Endo kwenye mji mkuu. Nazoe biso faut comprendre ka écriture. Ninapenda muelewa ndio. Ya très makamnusu mona kesale makawana. Mambo haya yote yanafanyika wapi? Et ça déjà la Bible. Iko kwenye Biblia. Uzola na mala? Pata vizuri. C'est déjà dans la parole de Dieu. Ndani ya neno la Mungu. Donc, c'est Nathan à Jésus, Moutou Azalaki vraiment roi selon Dieu, c'est Joseph. Mtu alikuwa mfalme kufuatana na Mungu ni Yusufu. Mais comme c'était Rome qui dominait la terre, Sisi Roma ndio ilikuwa inatawala. Rome a tia Hérode. Roma katia Herode. Zola na mala? Pata vizuri. Et Joseph Azaki comme un roi rejeté, un roi oublié. Yusufu alikuwa sawa mfalme Atiaki mutu oyo bako bana ko négocier na ye facilement. alikuwa mtu mmoja ambaye wangependa kuongea naye kwa urahisi. Mutu oyo bako zane en alliance soki likambo ako faciliter ye akotisa loi kuna. Mtu ambaye anaweza kuwa naye kwa agano, mtu atarahisisha. Donc aibiki mutu aza kuna Anajua mtu akoede ye a mater Israël. atamsaidia juu atawale Israeli. Nani? La bête. Nani yule mnyama? Zona na malam. Et la bête contrôle. Na mnyama yuko natawala. Et vous remarquez, Israël a déclaré que nous avons pour roi César. Utaona Israeli anasema sisi tuna mfalme Kaisari. Et vous comprenez? Hein? Donc c'est que tant que Rome a dominé, Wakati naona Roma unatawala. nde pona nakende ko clôturer Daniel 9 Tabalize Daniel 9 verset 27. somo ya 27. Rome nda boma Jésus. Wa Roma ndio walimuua Yesu. Soko tangi Matthieu 18 d'abord avant na Daniel. Wafatana na Mathayo 18 mbele niende kwa. Mais Jésus le baki que c'est lui qui me livre en toi commet un plus grand péché. Mtu ambaye amenitoa kwako amefanya dhambi kubwa. Matthieu 18. Mathayo 18. Jésus a lobby Yesu akasema à partir du verset kwanza usomi. Azo la mention, Unafanya uangalifu. Azo le clairement que Unasema kwa urahisi ya kwamba le fils de l'homme a causé la rejeter mtu atatupwa, et que bako livré entre les mains des nations atamtoa kwenye mikono ya et les mataifa. nations bako luka partout les moyens bako kako crucifier. Mataifa watatafuta namna yote. Et ce côté même dans Matthieu 27, Angalia Mathayo 27. vous remarquez que c'était des Romains, des soldats romains qui étaient tout autour pour na crucifier Jésus. Angalia kwamba wajeshi wa Roma ndio walikuwa. Mais Jésus déjà prophétisa qui yango. Yesu alitabiria. Asala qui déjà mention. Fanya hiyo uangalifu. Ezalaka na Matthieu 18. Donc faut na lukango ezalaka na kata Matthieu 18. Tagundua tu naomba ni Ndazo lobela sur yango. yao wanasemea hayo. Azo expliquer comment le fils de l'homme souffrira Hata una tafsiri gizi entre les mains tolewa kwenye mikono de juifs wa Yuda et aussi bakoluka partout les moyens ba livrer tafuta namna yote entre les mains des païens mkononi wa et ba païens bakobomaye. wapagana watambua. C'est comme ça la déclaration. Vile alifanya. Donc c'est que il faut na yo yeba boye Naomba wewe ujue kwamba que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. wa Roma ndio walimtundika Yesu. Mais comme Israël n'a kataki sentence par rapport à la loi, Jinsi Israeli ali par rapport à la loi, yenda azwa mukana. yeye ndio alikamata. Obaloba, d'après notre loi, Kufatana na mfalme wetu il mérite de mourir. ali Yango tolobaka totalisaka que c'est Moïse qui a tué Christ. Aliomba kwamba auawe, sema kwamba ni Musa ndio Parce alimuua. que d'après notre loi, azo mérité à kufa. Yuko anaweza kufa. Et ce qu'on a avancé, Kaendelea okufa ngwezo sele mandenge nini?
kufa hayo kunafanyika namna gani? Politique ezaki na maboko ya ba Romain na mabele. Ilikuwa kwa mikononi ya Waroma hapa. Esengeli ba pese na maboko ba Romain. Walete mikononi wa Ba Romain ba bomaye. Waroma wamuue. Mais ezalaki kaka Israël nda crucifié d'après la loi. Ilikuwa tu Israeli ndio alimtundika kufuatana na sheria. Je pense que bonaninga quand même bien esika oyo. Niaza mnanipata vizuri kwa hiyo. Maintenant Daniel 9 26 na 27 ndenge zoke. Daniel 9:26 27 kitu kunaenda. Elobi boye. Sema hivi. Après les 62 semaines, Kisha wiki makumi le Messie sera retranché. Mesia ataondoshwa. Et il n'aura pas de successeur. Na hautakuwa mtu ya kumkomboa. Omoni place tolobaka ke Mahali ambaye tunasema kwamba remplaçant ya fils de Dieu azalaka te. Mtu ambaye komboa mwana wa Mungu akwake. Vicarius, vicaire lingolo ba remplaçant ya fils de Dieu. Vicarius vicaire ni kusema mtu ambaye Vicaire atakukomboa. lingolo ba remplaçant. Vicaire ni kusema mtu atakukomboa. Etangu papa azukombo Vicarius Filidei, Wakati papa anachukua jina ya Vicarius c'est remplaçant de fils de Dieu. Mtu anayekomboa mwana wa Mungu. Batangi Daniel 9 te. Hawakusoma Daniel. Daniel 9 alobika ata kufi. Daniel 9 anasema hata kufa. Successeur bakoki kocha ete. Mtu atamkomboa hatakuwa. Il n'aura pas de successeur. Haitakuwa na mtu atakayemkomboa. Donc mutu nyonso akoya comme successeur c'est un faux. Mtu yote atakuya sawa na mkomboa ni Aja mbaya. partir écriture oyo. Iko kufuatana na hiyo andiko. Ndezo bimisa mena pape antichrist aussi. Iko natosha hata. Il s'oppose à ça. Kupinga Kristo. Alors s'opposer ne loko. Iko napinga hiyo kitu. Les peuples d'un chef Taifa la ya chief qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. watakuya wataharibu muji. Donc na verset madhabahu. bandi d'abord que babomi Jésus. Andiko naanza kwanza wanamuua Yesu. Na sima koboma Jésus, le peuple d'un chef viendra. Kisha kumuua Yesu, taifa la chifu watakuja. Donc déjà bazoloba que après la mort à Jésus, Jésus est monka lobaki que ekotika la te tamba la tangisaki temple. Yesu alisema kisha kufa kwake Na Matthieu 24. na Mathayo Alobi ekotika la te libanga likola libanga nyonso kozala renversé. tabaki jiwe juu ya jiwe yote tabomolewa. C'est kalobaki na sima na ba kwesa sanctuaire. Ni kusema nyuma yake wataangusha madhabahu. Azalaki ko répéter kaka Daniel 9 verset 26. Alikuwa anasema tu Daniel 9 usome wa 16. Et puis après sa mort, Kisha kufa kwake et yosalema que Titus, l'empereur romain, Titus mfalme ya wa Roma na l'an 70, na hiyo wakati yenda yako kukisa eteniwe. yeye ndio alikia kukamilisha hiyo andiko. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Taifa ya chifu itakuja taharibu muji na madhabahu. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Na hiyo itakuya kama kwa kumezwa. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Itakuwa ke machafuko itaendelea mpaka Omoni le même esprit ezalaki na Titus, ilikuwa roho moja ilikuwa ndani ya Titus. na pays romain, Mfalme wa et Roma travaillait. ikatumika. Natarisaki bino que Rome tamoko Nikawaonesha ezalaki kama comme Roma la wakati bête moja qui était et qui n'est plus, ilikuwa sawa mnyama mmoja alikuwa na haiko tena mais qui réapparaîtra. na hatatokea tena. Na étape qui n'est plus, Na wakati ambaye hayuko tena nde tolobi que les États-Unis d'Amérique nda azwi couronnement wana. Umarekani ndio inakamata hiyo cheo. Mais azo réapparaître na verset 27 maintenant. Unatokea tena kwenye usome wa 17. Donc kaka yo balobi awa yake kokwesa temple, Yeye tu ambaye wanasema alikia kuangusha yende ba continuer awa na verset 27, il fera une solide alliance. atafanya Il a. magano ya nguvu. Donc ye wana kaka betu wana. Yeye tu huyu mnyama Awosala une solide alliance. Donc awosala mosala ka nete Antichris Epiphanes. atafanya kazi tu sawa na Antikiso Bifani. Yango moni nazoki temps ebele na expliquer bino na Antichris Epiphanes. Wakati nyingi nilichukua kwa tafsiria Antikiso Bifani. La petite corne à Daniel 8. Hiyo pembe kidogo ya Daniel. Alors il fera une solide alliance avec plusieurs. atafanya magano ya nguvu na watu Donc wengi. lolenge moko omonaki Na namna moja kisi uliona ndenge natalisaka bino ntango nyonso ke kisi naonyesha wakati yote kwamba Jezabel akotaka nde na palais royal. Isabeli anaingia ndio kwa nyumba ya ufalme. So azo na Israel akoyane na palais royal. Kama iko kwenye Israeli atakuwa kwenye nyumba ya ufalme. Après l'abomination yoza na Kisha Israel. yake machafuko yanakuwa kwenye Israeli. Lolenge moko aussi parce que Jezabel aujourd'hui c'est l'église catholique romaine, c'est ça Sababu Jezabel. Jezabeli leo ni kanisa ya Katolika ya Roma. C'est Vatican. Yango nde Jezabel. Ndio Jezabeli. Donc ekokota na Israel par ba politique à Israël. Itaingia kwenye Israeli kufuatana na mapolitiki za Israeli. Parce que ba oyo baza likolo Sasa wale ambaye huko juu na niveau ya Israel kwenye
Israeli. Lolenge moko esalemaki na lera Antiquise Epiphan. Namna moja ilifanyika kwenye Antiquise wakati Epiphan la bête, Antiquise Epiphan Maluki ni ba mnyama, traité de paix alliance, akafanya mais maagano pour na batia wakuu wa abomination. Israeli, na akaingiza machafuko. Lolenge moko aussi awo. Namna moja pia hapa. Ozomona. Unaona? Ezola na malam. Pata vizuri. Il ferait une solide alliance avec plusieurs. Fanya maagano ya nguvu na wengi. Nakata plusieurs wana nde tolobaki. Ndani ya hiyo wengi ndio à part les 144 000. Mbalimbali na hawa 1444. D'autant akokota na alliance na ye makasi. Wakati ataingia kwenye maagano zake nguvu. Parce que Bible ezalaka na alliance na solide alliance. Biblia inakuwa na maagano ya nguvu. Na temps eza temps des alliances. Hiyo wakati ni wakati maagano. Mais temps ya solide alliance ezaka une semaine. Wakati ya maagano ya nguvu ni wiki yango moja. Moni Bible ezobenga une semaine wana langage mususu une. Na ndio maana Biblia iko na wiki moja na usemi eza une semaine muda moja ni wiki moja. Mais Bible benga ngo pe une. Lakini Biblia inaita pia na écriture nini parce que auzala na alliance na vile. Apocalypse 17. Ufunuo 17. Makambo faut enregistrer kango potango zozongela ngo mingi ndoko yeba ngo bien. Mambo haya inaomba uichunge kwenye telefoni yako kwa sababu verset 12. utaijua vizuri. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois ni wafalme 10 qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Na watatelewa ufalme kama wafalme muda moja na mnyama. Daniel ebengi yango une semaine. Daniel anaita wiki moja. Mais nani ebengi yango une heure. Yohana anaita hayo parce que un service na langage ya Bible ebenga ngo pe une heure. Na kazi pia kwenye usemi wa Biblia wanaita pia muda moja. Tangu Yesu ayebisaki ba disciple ba veye na ye. Wakati Yesu alisema mitume wakeshe naye yake iko sambela na pembeni. Anaenda kuomba pembeni. Azongi akuti bango balali. Arudi anakuta wamelala. Alobi bokoki ko veye tate une heure. Awange kesha hata muda moja na. Donc le temps en service ça ganeti une heure. Na wakati kwenye muda neti biso service na biso tozane na dernière heure. Tana biso nyonso. Ko banda ba pierre. Ti biso tozalera ba ouvrier ba yena 11e heure ti 12e heure ici. Iko wajakazi ambao wanakuja kwenye saa ya 5 mpaka saa ya 6. Alors remarquez awa que 10 cornes ba ko régner na la bête pendant kaka une heure. Na hiyo pembe 10 watawala na munyama. Oh nazo kende pona ko expliquer bino silence à demi heure. Soko zo ibate place kiria kunyamaza ya nusu ya saa. La bête va en réunion avec tous les 4 corps 10 corps pendant une heure. Na munyama atakuwa na meeting na awa pembe 10 kwa muda. Kati ya une heure babenga ngo nini? Demi heure. Nusu ya muda wanaita nusu ya muda. Yango nazongia na Daniel 9. Ezate kozwa 30 olongola 0. Weza kukosa batu. Haya ni uongo. Vraiment. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Nazongia na verset 27. Pour une semaine. Une semaine onde Apocalypse 17 bengi yango ine. Ndio Ufunuo 17 inaita. Parce que ça temps ya service. Wakati wa kazi. Au milieu de la semaine. Katikati ya wiki. Au milieu de la semaine kuna fweza la demi-heure. Katikati ya wiki kule inaomba ikuwe nusu ya saa. Voilà silence à demi-heure. Angalia kunyamaza ya. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ataachishwa kutoa sadaka. Déjà ndenge l'esprit bino pour Antiquus bozo saisir déjà. Donc akosala par tous les moyens que adoration et pas nzambe ezala soute. Atafanya namna yote kuabudu kwa Mungu siku yote. À partir ya demi-heure. Waanza nusu ya saa. Ole nzambe agir. Mungu ulia awatende. Akofana na ye kimia na likolo pendant demi-heure. Kuju nusu ya saa. Nelobele mususu pendant 3 ans et demi. Mwaka 3 na nusu. Yoka ndenge ba expliquer na bana partir à verset 2. Naanza usome wa pili. Naza psaume 83. Yuko kwenye Zaburi 83. Oh Dieu, wewe Mungu, ne reste pas dans le silence. Usikae kimya. Ne te tais pas. Usinyamaze. Et ne te repose pas, oh Dieu. Usipumzike wewe Mungu. Yoka siko tang bazo remarquer que nzamba za silence. Makamni zo sele manase. Car voici tes ennemis s'agitent.
Ceux qui te haïssent lèvent maintenant la tête. Wana l'air zambaza en silence. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils. Exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Si Apocalypse 11. Les nations viendront fouleront Israël pendant 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, on va fouler Israël. Dieu est silence. C'est ce silence à demi. Ils se conceptent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Là, dans verset 6. Donc, tant que l'ennemi a envahi Israël, le Seigneur a agir na etatiki. Oleba mona ndenge ezalaki soki batake besoin ba déclarer ennemi a eu feu. Ennemi a kutana makambo makasi. Mais tant bakoboma déjà besoin. En tout cas, le ciel restera silence. Mais quand le ciel est silence, Somme 83 expliqué le ciel est silence. Il y a un silence dans le ciel et non à Égypte, désert, Ghana. On a créé silence sur la terre. Silence sur la terre. Alors, ça, la Bible, nos places, on a silence sur la terre. Mais on a silence dans le ciel. Tant que Dieu est en silence, et l'I Kolobanin, Azotika Nation Basali rencontre na bango, Baniati Israël, Bazonete Israël n'a pas pété. C'est que Dieu est en silence. C'est ça le terme. Yango monaki balobaki une silence de demi-heure dans les ciels. Soki balobi une silence de demi-heure dans les ciels, cela veut dire après demi-heure on a makelele les gozonga likolo. Si makelele les faisons. Donc soki demi-heure on est koki. Makelele les gozonga likolo nde babenga Armageddon. Donc Nzamba déclenche encore combat. Ce qui m'a quitté les ongi demi-heure à silence. C'est ça la Bible. Que le Seigneur a pas pour la Bible richement. Donc c'est ce que on a dit dans le mille ya koloba. Donc il faut y Apocalypse 16 verset. Ok, merci. Toutes les îles s'enfuirent. Et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont le grêlon pesait 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Balobite Genzamba bomi mokili. Hein? Oh, ezali parmi les châtiments et fléau, oh le Seigneur a bongisi na l'air ya Armageddon. Parce que tant Armageddon de kozala le temps où fléau et kobanda ko descendre. Ozala na malam le jugement de fléau et ozala tant Armageddon. Parce que tant Armageddon eleki mokili ekufite. Mokili ezali. Parce que na sima Armageddon Jésus fa solo là. Naba onyo so bakota ki na idolâtrie et que ba comprendre que le libérateur a na Sion. Ozomon. Akoso na bango mena bakondima ye boni. Bakondima ye po ba moni lolenge abeti ba nation. Parce que yango ne bazakozela. Même ba disciples au chemin de Maïs, bazalaki na difficulté ba croire likambo Jésus po baibisaki ke tokanisaki ke ako délivrer Israël entre les mains ya ba ennemi. Tala bazo yebisa biso ka uti koseko. Ozomona.
Donc Israël tant bazoloba que le Seigneur akoboma atako yazo sala oyo eza Armageddon. Ozona na malam soki okei na 16 na verset 16. 16 verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Nde yango nde continue likambo wana. Ozomana ezali eza nde Armageddon. Armageddon ça fait un monde terre. Eza nde Armageddon makama mabanga o. Nayokaki bayebisaki nga soki mabanga oyo bazako boma femme samaritaine. Atikaka ngo après Yesu amemango yango nde arc-en-ciel ezala boye kobana na Genèse 3. Kobana na Genèse 9. Hein? Babengi yango arc. Comment de difficulté musu parfois ça en français. So babengi yango arc, cela veut dire arc ezaka eloko egumbama. Donc eza na ka français. Oye gumbami bo po ezome ya mabanga nde gumbami bo te. Kombo nango déjà ningoloba egumbama na likolo. C'est ça kombo mo. Arc, hein? Arc ezaka nde boye te. Arc na likolo. C'est ça. Ezate ke oye memi mabanga moko boye te. Non, ezande ngwana te. Non, non, balobi ne ngwana te. Liwa eza wana te. Version eza liwa te. Ata liwa bagre les oko liwa eza te. Eko tourmenter kaka bango. Eko tungisa. Balobi morte na version. Il faut que banga ya écriture, hein. Balobi morte, balobi batu bakozana tourmenté tant bazomona eloko wana. Quand même yo moko soko fandi esika, omoni libanga koyi. Amoto omoni eloko koyi. Quand même ko déranger yo. Okolo même mutango pe makamne osala biso. C'est dans ce sens là batangi te ke batu bakufa. Blasphème. C'est ça. Balobi te ke batu bakufa. Te. Na Armageddon les 5 folles bakosibiri pe bani wana. Oh, héros na Armageddon ba 5 folles bazate. Basi babomaki bango kala. Bango bakoya kosekwa après que le Seigneur sa sololi na Israël. Kosoana Israël on est à 144 000 te na zongela. 144 000 si bakufaki, 144 000 bakosekwa avant millénium eba. C'est ça le. Kosoana Israël on est balobake tout Israël sera sauvé. Donc, attaque na idolâtrie, à se repentir, à goumameli nzambe, à longwe, nanzela wana. Yango moni, na elobeli na nzambe balobango boy. Osée 2. Osée 2. Vieux, on a sepelaka na vieux. Tozwaka tana biso. To se mettre na travail boye to sololi mingi bo balembi bakei c'est comme ça mais bakei quand même na moi quelque chose c'est ce qui est bien ozoma makamba bonzambe za kabongo ozozo quelque chose ya malamu yoka ndenge bible lobi na Osée 2 Osée 2 ndenge lobi verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire à son cœur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.